Знар телекашитан пацахадон телеканал эфир информацию равахт абун студии Чесиаталина. Вдая астаз размарайдта истории юл тук календар хаст. Фашистун Германы афсадыр бабырста советун садисма. Милуанга адайм сарайгуран баста бақақанын тахайбақот фронт ма ацаун. Хусари рестон минаварта хаст бедерма вдестой аваджи авақа батырдинят. Гаган сафил дар налсыздахтысты сараттак ирестунма. Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. افدای آستازرات استرفد بسته و خسته رایدیانه سویتون تدیس ابت آدم تربای است ایمیاغزناک فاشیستون گرمان نخمه دو ناو میلان دی ماجه فسد است فرونت ما دو اندکا گمیون ایمی فراسدت پرفت زگم آزمان نوچه درو استر ولاخی سبو مرستگ نماین رایدیان کتس موت تخوتیم بونتم میلان گایمرت اما سفته فلافاشیزم خودک کندرسد یلگد برلینه وز خسته آلخادی سجنمل در مثل ناکسیتا وقت سوینس ابت و رسیه راز در سویتون تدیس بسته ابت دنیای در آخم نومیمه اسفیچا памятим. Буны дарга црах судцан алы морд хастуны номылдар. Вцы бунты цаутыфадыл сусак зинадрар гумкутта в России Федерации хаканады министрат. Нам мөхөр кутта архивун документа хасты райдианы ама юразма цаутацад удуфадыл. Вцы документа фанзя мастер райдианы нфыстуй хасты райдианы хадишчита сахадак. Вдун васмгай фафыстуй вады цаутыфадыл. Сепаттар спалверт куттуй зарга знак арбабырста анан қалажы. Кат советун садис хастунар хайта тамяхи цатта кутта. Вақт садысты ахырта ама истуй анаман قاگ مزلتا وتر فلوالدرک آماندا کنناد بارامن ندت تا افساد خستون و مرکنن فدل سمای آخم اقداوی فیوریرن ولدای خوساک مراتا آخم اقداوی سویت تون سدیس قاود رستگرام بولم سمای سخی خوز در باسط تکنوی خستمه فلزناک اربابرستا اگر انن قلجه ایران آدم کد مید خسته آفت استرفد بستوی خسته در رافدستوی استرق باتر زیناد خوسا ایرستون آفت آنمونو بلاست افرون مفتد دو نیومین آفسد ارتن اخسازادی ماجه ودونن سفنج فونز براتین ستاد راد دوی سری بار سرولتاو بیره بینون تای خسم فتسدست سنن گوی مکتا یوبل در بیره مت سقبول تفین قد مکاستست اما سرگاس یو در نالسز دخت سویتون سدیس قایتار تاسیست ارتن دو ایرونه ودونه آستست خوسا ایرستوی نکتا نمت مگسکا یول فل در قایتار تاود ایرون آدمی قات در قباتر زیناد میفدستوی فشتلتم چیکستا ودون در آترگا آدم مسولت تسلاودست ترخچت فارس مکستوی بدرته خوسا ایرستو رایستا فاشیستت رژیون تباساخستوی وردگالیغ دت گورت دکگم سکول آرسترت گوسپیدال ماخن آبونیس سر مسم اما سرستر سمایم وس قزلک خستون قباتر زیناد اما لگ زیناد استوری کدای توجار قبل ختم و در چیرقوتلگینا کماریتات فاطیما اینفرماسیون را آخت آبون استرفد بستاین خست کراید تاوت خوساری رستونای در توخه بدرمای ولدست لگدق بدون تا سال درگیتای قباتر زینا دفدستوی کدلپ بوتا آفتا چجتا در قگاگن بیرت زنالسز دختست سرایگورن بستما بیرت تا فیست برک سفت یواخم بیون تفادلو ناوز خسته گوبوستا گنده باسد گند ارمگ من فرستادت پرفتسگ ماز دوندکه گم یونیراید تا استرفد بستایون خست فاشیستون گرمانر بابرستا سویتون سدیس مراید تا تو کالند خست استرفد بستایون خست میرستون ایدر آتسد بیره خست قوم فسی و دودون نمات سپلیت تای مورازه فدف سمرتم سپارف زونگلا بوی فسدست توخ بدرما اما سیو در فستما نال سزدخت سیرگی گری گلگولا اما ایلوشا آفته خوندست اف سمرتم ودون رای گردست زخینوال رایون دودو تقاو آخر کودتوی اما کستوی فلاراید تا انان قلج خست اما مرتسک اختم رایستوی خسنگارس خرزر جیونگ در دمات سدسته برک سفتتل فلا انمالگا پولچش تا بکوشته ایوزر دیون آرخاید فستی و گن را برک افس مرتا چیکم نگادیس وی Первым пошел младший, работал учителем, мирная профессия. Но началась война и подолгу он ушел на фронт. Вот когда Сергей узнал от братьев известий нету, он тоже пошел на фронт и под Саратовом был ранен, погиб. Григол, он тоже семьянин, он трое детей оставил, семью оставил и тоже был
без вести пропавший. Улауды в Самартансака старцы дисел, дуанцы поразы. Язар давид бинун тарканы. Фалауи бастыс кутта хастун дараз. Ама бархионай ацет фронтпам. Хацет черкесовым фацаф ама бахавдрынчын дума. Схосын куттой. Ама тафастама хастунта амранг болауд. Уифастак улаяни суал барагуд. Таймураз кутбанусан куттаф тама яфыды в Самартывал мартас сарын уйны матта естер хасыл. Ама асы куттаг як ухта бафтыд засеты жанна ама схурбата Эльвира Ирваджа. Благодаря вот штабу «Бессмертный полк» под руководством Жанны Виссарионовны, и конкретно хочу и даже Цхавреву Эльвиру отметить, и благодаря им, что вот, обнаружилось, что он погиб под Калугой у села Шахова, похоронен там же. Вот, вот, получили вот эти документы. Вот. И хочу поехать, узнать, где он захоронен. Это считаю тоже своей священной обязанностью. Если священная обязанность защищать Родину, то священной обязанностью считаю и пойти на место и почтить их память. Намалга полчы штабна республикай архайдува минцепарда самозай фастама амасынабу нуунг бантыст истеркуст баканын. Цехорбаты Эльвираны кудрадза штафтамай абарак сафтетылны мочицы, выдунай мин хастуны тыхай ассартой информации. За весь период работы нами найдено более 1000 пропавших без вести. В этом году к нам поступило около 120 заявлений. Ищем и будем работать, наверное, до тех пор, пока не будет найден последний солдат. Многие приходят и они благодарят нас, и, конечно, у них на глазах всегда бывают слезы радости. Штабы кушеты фарсыма Таймураз сартаянанаев сымарсыр хавсаттун касойты Петр камнегадисвой. Петр дарнамоцет абарак сафтыл. Нерробарак кайфаморд мин форостада цепур артык кагам азади кабарамая. Он тоже без вести пропавшим считался, и благодаря штабу «Бессмертный полк» вот, обнаружилось, что он тоже захоронен Тамани, по-моему, в документах есть, и Керчи, на Керчи вот там захоронен в братской могиле. Бабушка, она даже рыбу не ела, может быть, он погиб в море. Плита бинун тaqismatil armast istirfidi bastayon xast nabondafta. Duvaminista moza forastam avgusta Taymurazan famord yafet plita chermin. Mina ilkais per xuy fastivagan. Karun battana Taymurazban sankutta moxay alkamandar yaxas kayu yad sart chira alday kutta witsi qaytartınum kadıl daram. Aram sinsanum mümene mavudun farsi moxabun saram sabır arvabın. Gubus tagun da bititi alim informasyon равахт abun. На Республика Куса Харзаудан фонд «Подари крылья». Фонд охост кана ваздаврынчын сывалаттан. Войнстанан организации гондарцанс Харзаудан концерта равдысты таман дар культуру мазалта. Цахса парастаран бірдва ехудун лавар дарцанс рынчына бинунтан. Ива хамаксит организации гондарцаузан дуын фарастам июня, ама артык кагам июля. Пастун да районавац хастак табыл Эльвира бацатта гунд армак. Схинвал районы дмейса кавайрацав галапу бестаутаджи версал цаве артынық сазазы. Рыгон лапурынчыну диабетику ретинопатияя. Воен харияца струхс. Вазовни зафастиваган лапу ядуат состайдартналваны. С этих 36 лет, 30 лет я страдаю сахарным диабетом. Так получилось, что в 2013 году, 15 июля, была сделана некорректная операция на глаза в городе Ростове-на-Дону, после чего я потерял зрение. На сегодняшний день я вижу свет. На данный момент мне нужна срочная операция в городе Хайфа. Это Израиль. Qawia taqdırasdaca İsrail operasiyası kanın lavı 5 milyon so'm. Jiverse binun tarim bird kutuy operatsiyan yerda gar. Falastin namay raydiyan maqawa iqsay farastana qanay sarın. Операция стоит $110 000. На сегодняшний день у меня есть $50 000. И я как бы работаю, да, как бы за это получаю деньги, но я сам не в силах собрать ту сумму денег, которая мне нужна для операции.
Это новая операция, ее разработала ученая американская Шейла Нейлингберг. И эта операция возвращает практически все зрение, которое было изначально. Для меня видеть это счастье, большое счастье. لپوی بینون تا بخاطر دست خوصاری رستون خرزودن فوند پاداری گریلامه و یخصای فرستما بیون اخداورتن بالکنن تخی پاچه تکو تا دوه خرزودن مازال روگای دوغ اما کنسرت акции تا وقت سو دست دون فارستم ایونه امرتکگم ایوله. Мы в поддержку Дживерсу организуем два мероприятия. Первое мероприятие это будет благотворительный забег, который состоится 29 июня в Пионерском парке в 9 часов. Мы всех приглашаем. И второе мероприятие, оно будет 3 июля, это будет большой благотворительный концерт с участием звезд севера и юга. И все средства, которые мы соберем с этих двух мероприятий, мы все перечислим Бестаеву Дживерсу. خرزودن کنسرت وقت سوزن پاچه خادون گینا کنسرتون زال چرمینه. акции فارسمن بالا و دست تخین والا روگات لیتیکای سکولا. اما اینفارماسیون آگنتات سپوتنیک خوصاری رستون. акции تحقیقات فرستارن بردوا و دون آرویزست بیستات جیورس خدمه. ریسپوبلیکا خوصاری رستون ناسیونالون بانک اما افسنان لاخس ویزامه. تبل تلویرا گذشت سرمت اینفارماسیون رو وقت آبون. Սվելետ կավտ անսամբլ Իրոնն ընթստվայի ալխուզոն կոնցերտամա ֆեստիվալտը հուդուն կանդն ռեսպուբլիկայի սինեմակաշտ զարդատանա բարուխսկան սայվադայ ֆալամավուն ոմեն ատտիադար ացբուն տտակինա կոնցերտոն զալ չիրմին անսամբլ Իրոնն ուաղդարցդ խղդուն կոնցերտ Խինվալը ուաղդրցեց սվալատը կավտը անսամբլ Իրոնը կոնցերտ։ Սցենը մակաշտան էվզոն կավճտարով դստոյ նուգ նումր թե։ Անսամբլը դես խարիագրաֆիոն նումրը խայադիստոյ սադա կավագեֆլդար, əmə իր talmentən ուաղդոյ ըրմբրդու ավջտել, ալը նումրը ֆաստədար қոստ կուխամձեղ։ Սմդիսուն խիցանտա սիվարդ ամաստին մագասկա ախամվդստը անսամբլը կաստար սկունցը կավտը տասը խաստկուտ տողդուն չսոլ կավշտը արախստինատ ֆացıt սինեմակաշտը զարդամը Սվալատը կավտ անսամբլ Իրոնը այվատուն կուխտերեք կնակ յուտատ զգդար արխայը ծամի էվզուն կավշտան սանումր տավոյ ծմնդիսուն ամակազդեգ, վայթը խայնումր մաբող հասը ծախամ դար նուգձինատ, յակոմը գայինեք თა արախստինատ մակասկայա զաղանիս վայեք ուխտեքայ բավթը։ Անսամբլ Իրոն ու ալախոզոն կոնկուրսը լավրիատ ամավալախիսցավ, սա կոնցերտը վաղթվացավնց կոդ ռեսպուբլիկայի ավտավման ատտիադար։ Թբալ տելվիրա կոդ Սզարինա մամտատը գինաջի ինվարմացու ռավաղթ աբուն։ Ախամը դստնա ինվարմացուն սլուժբե բացատագուն դրմաչ, թե կատարի տարկուսուտ խորս խաբարտամն արադոն ֆիմբալդմա էվիրա։